Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wasi'il wal fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidzil iman wal ihsan al-ghaniyyul ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihul khairati kulli waqtin wa han al-alimul ladzi la yakhfa 'alaihi khawatirul janan al-hayyul qayyumul ladzi la taghidu nafaqatuhu bimarrid duhuri wal azman al-karimil ladzi ta'adzana bil mazidi lidawis syukran ahmaduhu hamdan yafuqul addu wal husban washkuruhu syukran tanazalu bihi minhu mawahib war ridwan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu daimul mulki was sultan wa mubrizu kulli man siwahu minal adami ilal wijdan alimul zahiri wa man natwa alaihil janan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min naw'il insan nabiyyu rafa'allahu bihil haqqa hatta ittadha wastaban sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan amma ba'du ayyuhal ikhwan usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi bimtithari awamirihi wajtinabi nawahihi qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari Ramadan yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala memanjangkan dan mengizinkan kita memasuki bulan suci Ramadan pada tahun ini 1440 Hijriah. Salawat serta salam selalu kita junjungkan ke baginda alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu mengikuti qudwah hasanah kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga kita dibangkitkan bersama beliau dan dikumpulkan di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, khatib tidak lupa mewasiatkan ketakwaan. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Wahai manusia semuanya, berbekallah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya bekal kepada Allah Subhanahu wa taala ialah takwa. Maka di kesempatan Jumat yang berkah ini, khatib mewasiatkan diri khatib dan juga khususnya jamaah semuanya, mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita pada hari ini memasuki malam hari Jumat yang pertama di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika memasuki bulan Ramadan ada suatu amalan yang sangat penting dan sangat rugi jika kita tinggalkan jamaah. Apakah itu amalannya? Insyaallah kita semuanya dapat mengamalkan amalan ini, yaitu salat tarawih. Dalam artian bahasa Indonesia, tarawih ialah salat yang paling banyak daripada istirahatnya jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, spesial bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an
dan juga spesial amalan pada bulan Ramadan ini ialah sholatut tarawih, yaitu sholat tarawih yang mana jika kita tinggalkan ini sangat rugi bagi kita. Kenapa? Karena amalan sholat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan saja, tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Allah SWT memuliakan bulan yang 4 di dalam surah At-Taubah. Allah berfirman bahwasannya Allah memuliakan bulan yang 4, namun hanya bulan Ramadan saja yang secara eksplisit, secara jelas Allah jelaskan, Allah sebut nama bulan Ramadan ini di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, maka sholat tarawih adalah salah satu amalan yang bisa kita isi dengan melantunkan ayat suci Al-Quran. Terlebih jika di tempat-tempat yang sudah terbiasa setiap tarawih itu 1 juz, itu sangat mulia sekali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana wa shamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa di antara kita yang berpuasa pada bulan Ramadan dan juga beribadah pada malam hari Ramadan, dan juga berpuasa beribadah hanya mengharapkan iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Muttafaq alaih. Imam Nawawi Syaraf rahimahullah menjelaskan dalam kitab syarahnya, Syarah Nawawi dalam mensyarah hadis ini, yaitu maksud daripada beribadah pada malam bulan Ramadan ialah sholatut tarawih. Maka Imam Nawawi menjelaskan, siapa orang yang meninggalkan sholat tarawih tanpa ada uzur syar'i, itu sangat tidak dianjurkan sekali. Karena kenapa? Setidaknya kami rangkum ada 2 manfaat, baik manfaat ukhrawi maupun manfaat duniawi, baik manfaat jasmani maupun ruhani. Yang pertama, manfaat daripada ruhani kita melaksanakan sholatut tarawih, yaitu ialah Allah SWT akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bayangkan jamaah, salat tarawih ada kurang lebih 29 malam atau 30 malam setiap tahunnya. Jika kita tidak meninggalkan salat tarawih ataupun kita diberikan kesehatan, kelapangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, senada dengan hadis yang disebutkan tadi. Kemudian dijelaskan juga di dalam kitab Syarah Aunil Ma'bud fi Sunan Abi Daud, bahwasannya dosa-dosa yang dihapuskan ialah memang dosa-dosa kecil daripada sholatut tarawih itu. Namun dijelaskan juga oleh ulama lain, tidak bisa hanya berdosa sekecil saja, bisa jadi juga insya Allah atas kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa besar kita akan diampuni melalui sholat tarawih ini, walaupun sejatinya harus dilalui dengan taubatan nasuha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita pada hari-hari bulan Ramadan ini, mumpung masih di awal bulan Ramadan. Jangan sampai kita menyesali ketika Ramadan telah berlalu 15 hari, kemudian telah masuk 15 hari kedua, kita tidak membekali amalan-amalan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak hanya salat tarawih saja yang Allah muliakan. Seluruh amalan-amalan pada bulan suci Ramadan Allah berikan lipat ganda. Yudha'afu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala-pahala kebaikan terlebih kita amalkan pada bulan suci Ramadan. Ada solat tarawih, kemudian kita puasa pada siang harinya, kemudian kita memberikan buka, iftar, berbentuk 3 kurma saja ataupun 1 gelas air putih saja, itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar kepada kita. Terlebih jika kita memberikan sedekah kepada fakir miskin, memberikan
infak jariyah yang bisa menjadi amal jariyah bagi kita, ini senantiasa akan selalu menjadi amal jariyah ketika kita dikubur kelak. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ia akan dibangunkan banallahu, Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga nanti, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan ini sangat penting sekali bagi kita. Jangan kita sia-siakan mengamalkan amalan-amalan, terlebih nanti sudah memasuki nuzulul Quran. Di malam nuzulul Quran di bulan Ramadan ini, kita tingkatkan tilawah kita, bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang sudah merutinkan setiap tahunnya minimal 1 kali khotam, yaitu dibagi setiap harinya minimal 1 juz. Setiap setelah sholat wajib, setelah sholat subuh 2 lembar saja, sholat zuhur 2 lembar saja, sholat asar 2 lembar, sholat maghrib, sholat isya 2 lembar. Ketika sudah sholat tarawih, ia akan menyelesaikan 1 juz, jamaah. Ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Setiap orang yang sudah wafat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kembali sebelum bulan suci Ramadan, ia akan pasti merindukan, ya Rabb, ya Rabb, saya ingin kembali ke dunia, ya Allah. Saya ingin memasuki bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh pengharapan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amalan apa saja? Yang paling penting ialah amalan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita dianjurkan oleh ulama-ulama kita sebelum memasuki bulan Ramadan, dianjurkan untuk berziarah kepada orang tua kita, guru-guru kita yang sudah wafat misalnya. Kemudian orang tua kita yang masih Allah panjangkan umurnya, kita meminta maaf kepada beliau, meminta ridha daripada kedua orang tua kita. Itu adalah amalan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal masih di malam kedua atau di hari kedua ini, malam nanti malam ketiga, malam ganjil, sama-sama kita mencari malam Lailatul Qadar. Ada amalan, walaupun dijelaskan malam Lailatul Qadar itu di 10 hari Ramadan terakhir, tidak salahnya. Ada penjelasan daripada ulama tarim di Yaman, yaitu Habib, menjelaskan bahwasannya mulai dianjurkan setiap baru masuk Ramadan di hari pertama, amalkanlah. Ada suatu amalan yang nanti bisa setiap harinya diamalkan, insya Allah di hari ketika malam Lailatul Qadar ia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang Al-Fakir sampaikan, semoga bermanfaat dan juga bisa kita amalkan. Kita tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan-ketaatan, menjauhi segala larangan, dan juga meningkatkan ibadah kita, kualitas ibadah dan iman kita pada bulan suci Ramadan, sehingga ketika Ramadan telah berakhir, Ramadan telah berlalu, ketika masuk ke bulan fitri, Idul Fitri, hati kita sudah bersih daripada noda-noda dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was shadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at. Wa taqabbalallahu minni wa minkum jami'an a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramil awwalin wal akhirin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu minat tabi'in, salatan daimatan bidawamis samawati wal ardi, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih
وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المعمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أكرمنا ولا تهلنا اللهم أكرمنا في هذا الشهر رمضان المبارك يا الله ارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا يا غفار فإنك خير الغافرين وتب علينا يا تواب فإنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله استووا واعتدلوا واقيموا رحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jamil ma'asyirul nur wal badil ya sabiru wa jubatil laila wa sayyidina wa yuqadina wa jamil muslimin wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka ya'udu salam wa alayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata dara salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya rabbana ta'ala subhanallah wa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala
العالمين.